এই চিন্তার পরিবর্তন আনার জন্য হলো এই মেহনত। এই চিন্তার পরিবর্তন আনার জন্য হলো এই মেহনত। আমরা যেটু করছি এইটু শুধু এইটুকুর নামই মেহনত না, মেহনত হলো চিন্তার পরিবর্তন আনা। যতদিন পর্যন্ত চিন্তার পরিবর্তন না আসবে তা আমাদের মেহনত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অসম্পূর্ণ জিনিসের থেকে কোনো পূর্ণ ফলাফলের আশা করা যায় না, কেউ কোনোদিন করে না। এই জন্য মেরে মহতারাম বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাদেরকে কোমর ধরে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কোমর ধরে টানতেছি। মেরে মহতারাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু সাহাবাদের ভিতরে মুনতাকিল হয়েছে, কারণ সাহাবাদের জীবনে আর কিছুই ছিল না। কোরআন ছিল আর নবীর আদর্শ ছিল, কোরআনই হুকুম ছিল, নবীর আদর্শ ছিল। এটাকে যখন নাকি তারা নিজেদের জিন্দেগির মাকসাদ বানাইছে, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু তাদের ভিতরে মুনতাকিল হয়েছে, তাদের ভিতরে ঢুকছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকিরে ফিকিরমান হওয়া, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী নিজের জীবনকে চালানো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুআমালাত করে গেছেন ওইভাবে মুআমালাত করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি মদিনাতে যে মুআশারাত পারস্পরিক সহাবস্থান কায়েম করে গেছিলেন, ওই সহাবস্থান পুরো দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করা, এইটাই হলো আমাদের এই মেহনত। ইজতেমা বলেন আর যা কিছু বলেন না কেন, ওই সব কিছুর মাকসাদ। ইনশাআল্লাহ এই মাকসাদ পুরো করবো তো আমরা, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस काम को रस्म न बनाइयो। ये तारे नबूवत है, ये नबी का काम है। नबी का काम नबी वाले मिजाज से, जैसे तिजारत ताजियाना मिजाज से, खेती खेती के मिजाज से, नबूवत वाला मिजाज के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना, अपनी आखिरत बनाना और हर एक के लिए रहमत बनकर जीना। कि रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि नबी का उम्मती जहां भी रहे, अंधेरे में, उजाले में, मालदारी में, गुर्बत में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, सफर में, हजर में, मकाम पर, बाहर, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की मखलूक के हक में रहमत बनकर जिए। ये नबूवत का मिसाल है, हमको दिया गया है। और इसको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने पूरे तौर पर ऐसा लिया था। हमने सहाबा को देखा नहीं, लेकिन जब भी किसी सहाबी का नाम आता है फौरन दुआ रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु, अल्लाह उनसे राजी है, दुआएं निकलती हैं। फरमाते थे ये तारे नबूवत है, इसको रस्म न बनाइए। और फिर मिसाल दी थी, यूं फरमाया कि जितने अमाले दावत हैं ये खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। आपने गश्तें की है, आप एक एक के पीछे गए हैं, आप मीना मुज़दलिफा में, उनके बाजारों में, उनके मेलों में